لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا. معزز و مکرم اساتذہ کرام، عزیز طلبہ، اللہ رب العالمین کا بے پائے احسان و کرم ہے جس کی توفیق سے ہم اور آپ یہاں جمع ہوئے ہیں. جمع ہونے کا مقصد صرف ایک ہے، وہ مقصد ہے سیکھنا سکھانا. اللہ تعالی ہمیں مقصد میں کامیابی عطا فرمائے اور ہم تمام کے لیے اسے نجات کا ذریعہ بنائے. آمین. عزیز طلبہ، یہ آج کا دن ہر ادارے کے لیے بہت ہی خوشی کا دن ہوتا ہے. ہر ادارے کے طلبہ کو افتتاحی انجمن کا انتظار رہتا ہے. شاید اس ادارے کے لیے پہلا موقع ہے کہ افتتاحی انجمن منعقد کی گئی. انشاءاللہ امید ہے کہ اگلے سال جب منعقد کی جائے گی تو جس طرح سے مزید ادارے والے جس خوشی کے ساتھ، جس جوش کے ساتھ، جس ولولے کے ساتھ اس دن کا آغاز کرتے ہیں اور جس انداز میں افتتاحی انجمن پیش کرتے ہیں، اسی طرح انشاءاللہ اگلے سال یا اس کے بعد جتنے سال گزریں گے اسی انداز میں انشاءاللہ افتتاحی انجمن جاری رہے گی. یہ انجمن کا انعقاد کیوں ہوتا ہے؟ ہمارے طلبہ یا دیگر ادارے کے طلبہ اسے بوجھ سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں بہت بڑا بوجھ ہے، ہم پر ظلم ہو رہا ہے، زبردستی ہم سے تقریر کروائی جا رہی ہے، ہم پر جرمانے لگائے جا رہے ہیں، ہمیں پریشان کیا جا رہا ہے. اللہ کی قسم یہ پریشان کرنا نہیں ہے. دنیا کے اندر جتنے فنون آپ سیکھتے ہیں ان فنون میں سے فن ہے فن خطابت. آغا سوریش کاشمیری پڑوسی ملک کے مصنف ہے اور مقرر ہے. ان کی مشہور کتاب فن خطابت، یہ 3-4 بچے جن کا نمبر میرے پاس ہے، میں نے ان کو واٹس ایپ کیا ہے PDF. احمد ہے، اس کے علاوہ عبداللہ، جرجیز اور عیسیٰ، ان کو واٹس ایپ کیا PDF میں. آپ چاہے تو ان سے لے لیجئے. چاہے کہ آپ سب جمعرات جمعہ موبائل چلاتے ہیں، آپ ان سے لیجئے اور پڑھیے اس کو. فن خطابت ایک بہت بڑا فن ہے. آپ تمام فن کے اندر محنت کرتے ہیں لیکن اسی فن خطابت میں محنت سے دل کیوں چراتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو آپ کے استاد بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو ان کے پاس آ کر کے 3 منٹ 4 منٹ 5 منٹ بولنا ہے، اسی لیے ہم دل چراتے ہیں. لیکن جس نے انجمن میں محنت کی، اس انجمن کے اندر کوشش کی، اس انجمن کے اندر آگے کچھ سیکھا، یہ سمجھ لیجئے کہ وہ ایک بہترین اور گہنا مشق اور بہتر سے بہتر خطیب جیسا وہ ہونا چاہیے ویسا بن جاتا ہے. اور یہ انجمن منعقد اس لیے کی جاتی ہے تاکہ جیسے ہم دیگر فنون پڑھتے ہیں ویسے ہی ایک فن جو فن خطابت ہے اس کے اندر ہم اپنے آپ کو بہتر بنا سکیں. اور اس سے اچھا موقع کیا ہو سکتا ہے کہ اساتذہ کرام کی نگرانی میں ہم خطاب کو سیکھیں. یہ جتنے برادر قسم کے لوگ دکھتے ہیں، جتنے برادر قسم کے لوگ دکھتے ہیں، ان کا کوئی استاد نہیں ہوتا ہے. ان کی تقریر سنیے، ان کی تقریر نہ جامعیت ہے، نہ ترتیب ہے، نہ دلائل ہے، نہ بات کرنے کا سلیقہ ہے. جہاں سے اٹھایا جہاں پھینک دیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کا کوئی استاد نہیں ہوتا ہے. وہ خود ہی استاد ہے، وہ خود ہی طالب علم ہے، وہ خود ہی مقرر ہے، وہ خود ہی مناظر، سب کچھ وہی ہے. اس کا نام فن خطابت اور خطابت نہیں ہے. خطابت اس چیز کا نام ہے کہ آپ کسی استاد کے پاس بیٹھ کر سیکھیں، ان کے پاس بیٹھ کر آپ جانکاری لیں، ان کے پاس بیٹھ کر کے آپ کچھ سیکھنے کی کوشش کریں، اور جو غلطیاں اساتذہ کرام آپ کو انجمن میں بتا رہے ہیں ان غلطیوں کی اصلاح کریں.
تاکہ عوام میں آ کر کے جب آپ خطاب پیش کریں گے اور وہاں پر آپ سے غلطی ہوگی تو جو علماء کرام اسٹیج پہ بیٹھے ہوں گے وہ آپ کی غلطیوں پر ہنسیں گے، لیکن یہاں ہنسا نہیں جائے گا، یہاں آپ کی اصلاح ہوگی۔ لیکن اگر آج آپ نے اصلاح نہیں کی تو کل جب خطیب بن کر میدان میں اتریں گے، جتنی غلطی آپ کریں گے ہر غلطیوں پر آپ کی ہنسی اڑائی جائے گی، آپ کے مذاق بنائے جائیں گے، آپ کا جو کمپٹیٹر ہوگا، آپ کے مقابلے میں جو کھڑا ہوگا وہ آپ کی غلطیوں کو اچھال اچھال کر کے مزہ دے گا۔ اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ ہم انجمن میں اپنی اصلاح کر لیں، اور انجمن کو بڑی اہمیت دیجیے۔ جتنی اہمیت ہم کلاس کے اندر دیگر کتابوں کو دیتے ہیں اور دیگر اساتذہ گھنٹی کو دیتے ہیں، ویسے ہی انجمن کو ایک اہمیت دیجیے، ایک خوشی کے ساتھ، جوش کے ساتھ، ایک ولولے کے ساتھ انجمن میں آنے کی کوشش کیجیے۔ کہ کنورٹ اسکول کے اندر اس کا نام اتنا بڑا کیسے ہوتا جا رہا ہے آپ کو معلوم ہے؟ اس کی چند وجوہات میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ لوگ اپنے بچوں کو ہر ہفتے 2 ہفتے کے اندر ایسے فنکشن لگاتے ہیں، ان کو پیش کرتے ہیں۔ وہی طریقہ انجمن کا بھی ہے، اور اس طریقے کے اندر ان کے بچے اچھے اچھے لباس پہن کر کے اپنی زبان کی اصلاح کے ساتھ اچھی اچھی باتیں لے کر آتے ہیں اور اچھی طریقے سے وہاں پیش کرتے ہیں۔ تو وہی طریقہ تو ادارے کے اندر انجمن کا بھی ہے، لیکن وہاں پر شوق کے ساتھ بچے کرتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر ایک طرف ہوتی ہے ہم لوگوں کے سامنے کچھ پیش کرنے کے قابل ہو گئے ہیں۔ لیکن یہاں پر انجمن کے اندر ہم دل چڑھا کر کے ذمہ داری سے اپنے آپ کو بچا کر کے اور سوچتے ہیں 3 منٹ کی تقریر کرنا ہے، 4 منٹ بولنا ہے، کس طرح گھسیٹ دیں گے، نہیں۔ اس کے لیے آپ کے اساتذہ کرام نے جو آپ کو طریقہ تعلیم بتایا، یا تعلیم کیسے حاصل کریں، علم کیسے لیں، تو ان طریقوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو انہی طریقوں کے مطابق آپ کو تیاری کرنی ہوگی۔ جو سادسہ کے بچے ہیں، یعنی جو سادسہ کے اندر ہے، ان کو تو اپنا مضمون خود تیار کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہیں سے اٹھا لیا، رکھا مار لیا، تقریر کر دیا، نہیں۔ کب تک ایسا چلے گا؟ کب تک چلے گا یہ سب؟ اولا، ثانیہ، ثالثہ، رابعہ سال میں آتی ہے بات، کیونکہ اتنی صلاحیت نہیں ہوتی ہے تو کسی مصنف کے مضمون کو اٹھایا اور اس کو یاد کر کے پیش کر دیا۔ لیکن جو ثالثہ والے ہیں ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی تقریر خود تیار کریں۔ ایک انجمن میں تقریر کرنے کے لیے 15 دن کا وقت ہوتا ہے، 15 دن، 1-2 دن نہیں، 15 دن۔ اگر 15 دن کے اندر ہر روز تھوڑا تیار کریں تو 1 ہفتے کے اندر ان کی تقریر تیار ہو جائے گی، اور اگلا ہفتہ جو مل رہا ہے 1 ہفتہ مکمل، اس کے اندر بہتر طریقے سے اس کو یاد کر کے اس کو پیش کرنے کا طریقہ اپنے اندر لائیں گے، اور ہمیں اسے پیش کیسے کرنا ہے وہ بھی ان کو سیکھنے کا موقع ملے گا۔ ایک پہلے انجمن کے اندر لڑکھڑائیں گے، ڈر رہے گا، گھبرائیں گے، اس کے بعد جب اگلی انجمن آئے گی اس سے بہتر ہوگا، تیسری انجمن بہتر ہوگی، اس سے جیسے جیسے آگے بڑھتے جائیں گے بہتر انداز میں خطاب کرنے کا موقع ملے گا۔ تو انجمن کے اندر جو ہم سیکھتے ہیں ان میں سب سے پہلی چیز جو ہوتی ہے دلائل کی مضبوطی، یعنی ہم جو بات پیش کر رہے ہیں، ہم اور آپ جتنی کتابیں پڑھتے ہیں سب نے ایک بات پڑھتے ہیں کہ مصنف نے جو بات کہی ہے اسے یا تو قرآن کی دلیل سے یا حدیث کی دلیل سے کہی ہے۔ تو انجمن کے اندر بھی ہمارا یہ سب سے بڑا اور سب سے اہم چیز یہ ہونی چاہیے کہ ہم دلائل کو اچھے طریقے سے ازبر کریں۔ بہت سارے طلباء قرآن مجید کو تو پڑھتے ہیں، لیکن قرآن میں غلطیاں ہوتی ہیں، کمزوریاں ہوتی ہے، لیکن اس کی اصلاح کیسے ہوگی؟ جو حافظ نہیں ہے وہ حفاظ کرام کے پاس بیٹھ کر کے اس کی اصلاح کرے۔ بانڈنگ کے ذریعے سے کوئی چیز تیار ہوتی ہے۔ کوئی انسان یہ سوچے کہ ہم یہ کمپنی ایسے چلا دیں اکیلے، کوئی کمپنی اکیلے نہیں چلتی ہے۔ ایک کمپنی کو چلانے کے لیے کئی لوگ مل کر کام کرتے ہیں تب کمپنی آگے بڑھتی ہے۔ کوئی ایک انسان سوچے میں اکیلا اپنی کمپنی کو رن کر دوں، کبھی نہیں چل سکتی، جیسے وہ اٹھا تھا ویسے گر جائے۔ تو یہ بھی ایسے ہی ہے، جو حفاظ کرام ہے ان کے پاس جا کر کے، جو غیر حافظ طلباء ہے ان کے پاس جا کر کے اپنی تلاوت کی اصلاح کریں، اچھے انداز میں اسے پڑھنے کی کوشش کریں، اور اس کے بعد ترجمہ ادھر ادھر سے مت اٹھائیے، یا تو اپنے اساتذہ کرام سے آپ ترجمہ لیجئے، یا پھر احسن البیان میں جو مولانا جناگڑی صاحب کا ترجمہ ہے وہ معتبر ترجمہ اسے لیجئے، یا جو معتبر ترجمے ہیں وہاں جو اٹھائیے،
पिछले साल 2-3 अंजुमन में देखा गया कि तलबा आयत कुछ और पढ़ रहे हैं, तर्जुमा कुछ और कर रहे हैं। इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह ये थी जिस किताब से वो तकरीर याद कर रहे हैं उस आयत का तर्जुमा वहां पर उसके मुसन्निफ ने मफ़हूम में किया हुआ है और तलबा को मालूम ही नहीं कहाँ तर्जुमा क्या कर रहे हैं। और आपको एक बात बता दूं, ये जितनी किताबें तकरीर की लिखी जाती हैं, इन किताबों से आप अंजुमन में तैयारी तो कर लेते हैं, लेकिन उससे वो सलाहियत नहीं आ पाती जो सलाहियत आना चाहिए। तो अब तकरीर कहाँ से तैयार करें, कहाँ से तलाश करें? हिंदुस्तान के अंदर जितने बड़े बड़े मजल्ले निकलते हैं, उन मजल्लों के अंदर जो मज़ामीन लिखने वाले हैं वो बड़े बड़े जय्यद उलमा कराम होते हैं। उनके मज़ामीन के अंदर जो जामियत होती है, जो निकात होते हैं, वो निकात किसी तकरीर की किताबों में आपको नहीं मिल सकता है। आप मजल्ले उठाइए, तर्जुमान उठाइए, नवा इस्लाम उठाइए और दिगर जितने भी जो अनावीन जो है उलमा कराम अच्छे अच्छे लिखते हैं, वो मजल्ले आप जो आपके पास मैसर है या आपके पास नहीं आ रहे तो आपके जो अदारे के जो लाइब्रेरी के या इदारे के जिम्मेदार उनसे बात कीजिए और मजल्ले मंगवाइए। उन मजल्लों के अंदर जो मज़ामीन है उसको उठाइए, उसके अंदर हालात को मद्देनजर रखते हुए अच्छे अच्छे मज़ामीन होते हैं, उससे आप अपनी तैयारी शुरू कीजिए। फिर देखिए आपके तकरीर का निखार क्या आता है। फिर देखिए आपके तकरीर के अंदर तकरार के बजाय आपकी तकरीर में जामियत होगी। अभी मैं 2 साल पहले की बात करूं, सारा अंजुमन के अंदर कुछ बच्चों ने मौलाना सनाउल्लाह मदनी, वो अच्छे मुकर्रिर है, उनकी किताब से तकरीर उठा कर सारा अंजुमन तकरीर की। उनकी बात के अंदर एक तकरीर के अंदर 5-5-6 जगह पर तकरार, यानी आपने जो बात एक बार कह दी हम 2 बार उस बात को क्यों कहेंगे? इसकी वजह यह है कि उस किताब के अंदर मौलाना सनाउल्लाह साहब ने जो उनके खिताब होते हैं उसको इख्तिसार के साथ जमा किया है। वो उन्होंने इस्तिफादा आम्मा के लिए उसको लिखा है, लेकिन हमारी ये जिम्मेदारी नहीं कि उसको उठा के सीधे हम पेश कर दें, बल्कि हम मजल्लों के अंदर से बातें निकालें, उसको आप पढ़ें, अच्छे तरीके से पेश करें। तो कुरान की आयत जो है उसको अच्छे अंदाज में पेश करें और कुरान की आयत का तर्जुमा अच्छे अंदाज में पेश करें और तफसीर अपने तौर पर ना करके आप मुफस्सिरीन ने जो तफसीर पेश की है उसी तफसीर को आप पेश करें। ये ब्रदर वगैरह जो होते हैं उनका दर्ज यही होता है, जो ब्रदर को हमारे तलबा भी सुनते हैं उनको सुनना सबसे पहले बंद कर दीजिए, सबसे पहले बंद कर दीजिए। आपके पास आपके असद कराम है और उसके बावजूद आप ब्रदर को सुन करके उनके नक्शे कदम पर चलेंगे, उनके पास से आपको इल्म नहीं मिलेगा, गुमराही के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। और हम उनसे मुतासिर इस बात को लेकर होते हैं कि स्टेज पर आकर ऑन द स्टेज वो जवाब देते हैं, उनके जवाब को गहराई से देखा जाए तो 50% सही 50% गलत जवाब होते हैं उनके, या कभी कभी तो ऐसे जवाब होते हैं जो जवाब हमारे असलाफ ने कभी दिया ही नहीं है, या ऐसे जवाब होते हैं जिसको देने की जरूरत ही नहीं थी। कभी कभी ऐसा होता है कि कितमान इल्म भी जरूरी होता है, कितमान इल्म यानी कुछ चीजों को छुपाना भी जरूरी होता है। उन्हीं मसाइल के ऊपर वो ब्रदर धड़ल्ले से बात करना शुरू कर देते हैं, तो हमारे तलबा जो भी ब्रदर को सुनते हैं अल्लाह के वास्ते उनको सुनना बिल्कुल बंद कर दीजिए। उनको सुनकर आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर सुनना ही है तो जय्यद उलमा कराम में अभी जदीद दौर के अंदर जो उलमा कराम जिनके बयानात यूट्यूब वगैरह पर आते हैं आप उन्हें सुनिए, उनके बयानात को, दलाइल को देखिए, निकात को देखिए, अच्छे अच्छे उलमा कराम के बयानात अभी देखिए। शेख जलालुद्दीन कासमी हफिज़हुल्लाह, मौलाना मुस्तफ़ा अजमल मदनी जो हमारे दोनों मशाइख के उनके उस्ताद हैं, और उसके अलावा जिनके अभी लेटेस्ट यूट्यूब पर बयानात आते हैं उन उलमा कराम में डॉक्टर अब्दुल गफ्फार सरफी हैं, उनको आप सुनिए। उसके अलावा जो मोहम्मद रहमानी साहब, मौलाना मोहम्मद रहमानी सराबिल वाले, उनको आप सुनिए। ऐसे और दिगर जय्यद उलमा कराम जिनके लेटेस्ट बयानात अभी यूट्यूब पर आते हैं उनको सुनिए, और उनको सुन करके आप उनके निकात को लीजिए, उनके निकात को देखिए, तो आपको इल्म आएगा। इन ब्रदर को सुनने से इल्म नहीं आएगा, बल्कि गुमराही फैलाने का एक तरीका ही मालूम होगा। और कुरान के साथ साथ अहादीस को अच्छे तरीके से अज़बर कीजिए, ऐसा अज़बर कीजिए और याद कीजिए, ये चीज आपको हमेशा काम आएगी। ये हदीस जो है, जो आप अभी पढ़ाई के जमाने में याद करते हैं ना, वो जिंदगी भर काम आने वाली चीज है। और आप ये सोचेंगे ना कि हम तदरीस से जब फारिग हो जाएंगे
और फारिग होने के बाद हदीस याद करना शुरू करेंगे, इल्ला माशाअल्लाह मौका मिल गया, वरना इतना मौका नहीं मिलता है, इतना मौका नहीं मिलता है। यही जमाना, यही वक्त है। और अंजुमन के अंदर जो खिताब आप पेश करते हैं, उसके अंदर अगर आपने कुरान की आयत को अच्छे से याद किया, हदीस को अच्छे से अरबी मतन के साथ याद किया है, तो वो चीज आपको हमेशा काम आएगी। और ज्यादा कोशिश होनी चाहिए कि हर दलील को अरबी के अंदर पेश किया जाए, ताकि आपके पास दलाइल का हर उन्वान के ऊपर अंबार लग जाए। अगर आपको दलाइल के साथ सिर्फ इफादा के लिए, इस्तिफादा के लिए, फायदा उठाने के लिए आप ज़ादुल खतीब का भी फायदा उठा सकते हैं, लेकिन उसको पूरा का पूरा टू कॉपी नहीं, बल्कि आप हर टॉपिक के ऊपर उसमें दलाइल मौजूद हैं। बाकी और तो बहुत किताबें हैं ऐसी जिसमें दलाइल के साथ हर टॉपिक को लिखा गया है, लेकिन अभी हालात के हिसाब से लेटेस्ट तौर पर इन 4 जिल्दों के अंदर या 5 जिल्द भी शायद छप चुकी है, लेकिन अभी मंजर आम पर नजर नहीं आ रही है। तो उसके अंदर से आप दलाइल को हर टॉपिक के ऊपर तैयार कीजिए। जो टॉपिक आपको चुनना है, उस टॉपिक पर दलाइल को आप जमा कीजिए, उनको याद कीजिए, असबर कीजिए, और असबर करने के बाद उसको आप अंजुमन के अंदर अच्छे तरीके से पेश कीजिए, और जहां गलती हो उस गलती को इस्लाह कीजिए। और हर अंजुमन के अंदर एक नया टॉपिक लीजिए, और नए टॉपिक के मुताबिक नए नए दलाइल, नए नए तौर पर आप हर टॉपिक के अंदर नए नई बातें पेश कीजिए, ताकि इंशाअल्लाह आपका किताब जामे किताब होगा, अच्छा किताब होगा। और आपको एक बात बता दूं, अभी से चंद साल पहले मुनाज़रे का दौर था, अभी जो दौर है वो किताब का दौर है। हर वक्त में, हर जमाने में हर चीज का एक दौर होता है, अभी किताब का दौर है। उलमाए कराम किताब के मैदान में पूरे नहीं उतरेंगे तो ये ब्रदर ही उतरेंगे। हम नहीं सीखेंगे तो हमारी जगह ब्रदर लेके चले जाएंगे। तो उनको मौका देने के बजाय हम खुद मैदान में उतरे और सीखे, सिखाइए। और तकरीरी मैदान एक वसीह मैदान है, इतना वसीह मैदान है कि इसमें आप जितना काम करना चाहे कर सकते हैं। और मुकर्रिरीन तो बहुत है, लेकिन अच्छे मुकर्रिरीन की जरूरत है, अच्छे खिताब करने वालों की जरूरत है, अच्छे अंदाज में अवाम को समझाने वालों की जरूरत है। ये ब्रदर की जुबान ये अवाम इसलिए ज्यादा पसंद कर रही है, इसकी बुनियादी वजह है कि हमारे उलमाए कराम की भी कहीं कहीं कोताही होती है। बाज़ उलमा कि उर्दू इतनी गाड़ी बोलने की कोशिश करेंगे और ये समझेंगे अवाम के ऊपर हमारा इंप्रेशन बैठेगा। इंप्रेशन कुछ नहीं बैठता है, अवाम नहीं समझती है, उसका पीछे बुराई करती है और उनकी बात सुनना शुरू कर देती है। जिनकी जुबान आसान हो, आसान अल्फाज को समझाए, आसान अंदाज अपनाए। तो खिताबत पेश करने वाले का अंदाज आसान होना चाहिए। अल्लाह अभी शेख ने कहा जवामिउल कलीम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अल्फाज थे, नफीतुल अल्फाज, जवामिउल कलीम, ऐसे अल्फाज जो माशरे के अंदर राइज हो, समझे जा सके, अवाम अच्छे समझ जाए, उन अल्फाज को अवाम अच्छे से जहन नशीन कर ले और अच्छे अंदाज में उसे समझ सके। ऐसे आसान टूटे फूटे जुमलों के अंदर भी हमें अगर समझाना पड़े तो ऐसे जुमलों के लिए भी हम अपनी जुबान को तैयार करें। कोशिश पहले होनी चाहिए कि अंजुमन में अच्छे अच्छे जुमलों को इंतखाब करें, अच्छे अच्छे जुमले, बेहतर जुमले। उसके लिए हमें उर्दू अदब की किताबों का भी मुताला करना होगा। और अगर किताबें नहीं हैं तो उसका इंतजाम हम खुद, आप अपने पैसे से भी कर सकते हैं या इदारे वाले भी कर सकते हैं। और लेटेस्ट तौर पर जो मजल्लात अभी आजकल निकल रहे हैं उनमें भी उर्दू दुनिया, उसके बाद अभी एक मजल्ला अभी एक इसी महीने के अंदर लॉन्च हुआ है, आगही नाम से ये मजल्ला, उसके अंदर भी बड़े बड़े जो अभी दौर के उदबा हैं, डॉक्टर शम्सुल हक साहब जो है, और इसके अलावा डॉक्टर दिगर अब्दुल रहीम साहब है, उसके अलावा दिगर जो बड़े अच्छे अच्छे मुसन्निफीन हैं, शेख उजैर सलफी करके हैं, ऐसे मुसन्निफीन ने उन मजल्ले पर काम शुरू किया है। तो ऐसे मजल्लों से भी इस्तेफादा करें ताकि उर्दू जो है हमारी मजबूत हो, क्योंकि तकरीर हमें ज्यादातर उर्दू में ही करना पड़ेगा, क्योंकि माशरे जब जाएंगे तो उर्दू के अलावा यहाँ पर ज्यादातर सबसे ज्यादा चलने वाली जुबान है तो उर्दू है। उसके अलावा अपनी मादरी जुबान है, और मादरी जुबान में आजकल खिताब कम से कम होता है। जो बंगला वगैरह के अंदर पहले बंगाली जुबान में होता था, वहां भी अब कम होने लगा, बल्कि उर्दू के अंदर ही ज्यादा होने लगा है। पहले कभी उधर बिहार वगैरह के इलाकों में बंगाल में होता, बंगला में होता था, अब उधर भी उर्दू का रिवाज चल पड़ा, झारखंड में भी उर्दू का रिवाज चल
चल पड़ा, तो हर जगह पर उर्दू का रिवाज चला जा रहा है। तो कोशिश ये करें अंजुमन को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करें और अंजुमन के अंदर दिल जमई के साथ, शौक के साथ तकरीर कीजिए और ऐसा शौक कि हमें एक अच्छा मुकर्रिर बनना है। हम दिगर फनून जैसे तैयार करते हैं वैसे ही फन्ने खिताबत की तैयारी भी करें। जहां कहीं आपको जरूरत पेश आए, आपके असातिज़ा किराम आपके पास मौजूद है, आप उनके पास आप जाइए, सीखिए, समझिए और उनसे आप फायदा उठाइए। जितना आप फायदा उठाने की कोशिश करेंगे आपके असातिज़ा किराम इंशाअल्लाह आपको उतना फायदा पहुंचाने के लिए तैयार है। लेकिन शर्त यह है कि हमारे अंदर भी वो शौक होना चाहिए कि हम कितना फायदा उनसे उठाएं। तो आपसे एक ही गुजारिश है कि अंजुमन जो है इसको आप बोझ मत समझिए, इसको आप ये समझिए कि आपको बात पेश करने का मौका मिल रहा है, आपको अपनी जुबान के जरिए से कुछ कहने का मौका मिल रहा है। वरना आपको बता दूं कि जब मैदान खिताबत लगता है या फिर स्टेज सजता है, कई लोग की उमंगे होती है हमें बोलने का मौका मिल जाए, जब मौका नहीं मिलता है तो फिर अफसोस के अलावा कुछ नहीं मिलते हैं। और यहाँ तक के हमने तो ये भी देखा है कि कभी किसी मुकर्रिर को मौका नहीं मिला, उनको नहीं बुलाया गया, उनका नाम इश्तिहार नहीं दिया, तो इख्तिलाफ का बाजार भी गर्म कर देते हैं। इसको क्यों बुलाया गया, इसको क्यों बुलाया गया, हमें क्यों नहीं बोलने का मौका दिया गया, ऐसे भी होता है। तो आपको तो अंजुमन में बोलने का मौका दिया जा रहा है, इससे बड़ी बात क्या है। तो हम अंजुमन के अंदर तैयार हो के आए और अपनी बात पेश करने के लिए बिल्कुल तैयार रहें और अपनी बात इस अंदाज में पेश करें कि वहां आपसे बड़ा मुकर्रिर कोई नहीं है, आपसे बड़ा मुकर्रिर वहां कोई नहीं है और आप ही मुकर्रिर है भाई, कोई मुकर्रिर नहीं है। तो इंशाअल्लाह बहुत अच्छे अंदाज में आपका खिताब होगा, अंजुमन का फायदा भी होगा और अंजुमन में मजा भी आएगा और जो बच्चे आपकी तकरीर सुनकर ऊँघते हैं उनकी नींद भी हो जाएगी और आपके असातिज़ा किराम जो आपकी तकरीर सुन रहे हैं तो आपकी तकरीर से मुतासिर होकर के मजीद आपको तकरीर के मैदान में निखारने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला तमाम तलबा को अंजुमन की अहमियत को समझ अता फरमाए और अंजुमन में ऐसे ही आने की तौफीक अता फरमाए जैसा उसका मकसद है और अंजुमन जो जिस मकसद से हम मुनाकिद की जाती है उसी मकसद के तहत हमारे तलबा को आने की तौफीक अता